চিরঘুমের দেশে এশিয়ার সবথেকে বয়স্ক হস্তিনী বৎসলা। মধ্যপ্রদেশের পান্না টাইগার রিজার্ভের প্রধান আকর্ষণ ছিল 100 বছরের বেশি বয়সী বৎসলা। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শোকস্তব্ধ পান্না এলাকার বন বিভাগের অফিসার ও কর্মীরা। আধিকারিকরা জানিয়েছেন বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিল বৎসলা। বয়সের কারণে দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছিল সে। বনকর্মীরা তাকে সুস্থ করার সব রকম চেষ্টা করেন, তবে সবটাই বিফলে যায়। বয়সের কারণে তার দৃষ্টিশক্তি এবং চলাফেরার উপরও প্রভাব পড়েছিল তার। বৎসলা তার সামনের পায়ের নখে আঘাত পেয়েছিল, যার ফলে তার পক্ষে হাঁটাচলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বৎসলাকে হীনৌতা হাতি শিবিরে রাখা হয়েছিল। সেখানকার বনকর্মীরা তার আলাদা করে যত্ন নিতেন। প্রতিদিন তাকে স্নান করানো হতো, খাবার দেওয়া হতো দই। পশু চিকিৎসক এবং বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত তার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতেন। জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের পান্না টাইগার রিজার্ভে কোনো হস্তিনী প্রসব করলে সেই বাচ্চা হাতিটিকে লালন পালন করে বড় করে তুলত এই বৎসলা। তার এরকম স্নেহ বাৎসল্য দেখে পান্না টাইগার রিজার্ভের সকলেই তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত, আর তাকে ভালোবেসে দাইমা বলে ডাকত। তার চলে যাওয়াতে শোকাহত টাইগার রিজার্ভের কর্মীরা। কি বলছেন বন দফতরের আধিকারিক, আসুন শুনি। पन्ना टाइगर रिजर्व में वत्सला हथनी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हथनी थी और पूरे हाथियों के जो कैंप थे उसकी दल प्रभारी भी थी, क्योंकि हाथियों में जो सबसे बुजुर्ग मादा होती हैं वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। जब किसी भी हथनी की प्रसव या बच्चों के परवरिश का समय रहता था तो वत्सला ने ही सभी बच्चों की परवरिश किया है। कैसे उसकी मौत होगी? लंबे समय से बीमार चल रही थी। जी बिल्कुल, वत्सला का जो स्वास्थ्य था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष का आकलन किया जाता है और इस तरह से पाचन क्रिया में भी उसे कई तकलीफ़ें थी और इसीलिए दलिया डॉक्टर साहब ने उनको प्रिस्क्राइब किया था। उसके साथ साथ आँखों की रोशनी भी चली गई थी और उसका जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था और इसकी वजह से उसे हिनौता हाथी कैंप में ही रखा जाता था। वत्सला नीलाम्बूर केरल से 1972 में पकड़ी गई थी वन क्षेत्र से, और इसी वजह से उसका सही एज का आकलन कर पाना मुश्किल है। उसके दस्तावेज़ हमारे पास अनुपलब्ध हैं, किंतु 1972 में उसे पकड़ा गया था नीलाम्बूर से और तत्पश्चात होशंगाबाद के प्रोडक्शन डिवीज़न में उसने कार्य किया था। 1993 में वत्सला को पन्ना टाइगर रिजर्व लाया गया और 2004 तक उसने कार्य किया। 2004 के पश्चात उसे रिटायर किया गया था। गिनीज बुक में भी नाम दर्ज नहीं हो पाया था इसी वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि गिनीज बुक की जो कमेटी होती है उन्हें वैलिड डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वैधानिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे पास उसके लिए कई प्रयास किए गए, किंतु उपलब्ध नहीं होने के कारण हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए गिनीज बुक में। विधि विधान से मैम अंतिम संस्कार किया गया है? जी, कल 8 तारीख की शाम में उसके पीएम करने के पश्चात उसे ससम्मान हम लोगों ने उसे दफनाया और नमक और जो भी प्रोटोकॉल होता है हाथी को दफनाने का, उसके साथ हम लोगों ने उसे दफनाया। और हमारे लिए काफ़ी शोक का विषय है, क्योंकि एक वृद्ध और अनुभवी जो हथनी थी जो काफ़ी बच्चों की परवरिश करती थी वो हमारे बीच में आज नहीं है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए ये काफ़ी शोक का विषय है। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর সামনে আসতেই সকলেই শোক প্রকাশ করেছেন।
শেষ দিনগুলোতে তার ভালোভাবে যত্নও নেওয়া হয়েছিল। চিরঘুমের দেশে এশিয়ার সবথেকে বয়স্ক হস্তিনী বৎসলা। মধ্যপ্রদেশের পান্না টাইগার রিজার্ভের প্রধান আকর্ষণ ছিল 100 বছরেরও বেশি বয়সী বৎসলা। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শোকস্তব্ধ পান্না এলাকার বন বিভাগের অফিসার এবং কর্মীরা। আধিকারিকরা জানিয়েছেন বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিল বৎসলা। বয়সের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিল সে। বনকর্মীরা তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করেন, তবে সব চেষ্টা বিফলে যায়। বয়সের কারণে তার দৃষ্টিশক্তি এবং চলাফেরায় প্রভাব পড়েছিল। বৎসলা তার সামনের পায়ের নখে আঘাত পেয়েছিল, যার ফলে তার পক্ষে হাঁটাচলা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। বৎসলাকে হীনতা হাতি শিবিরে রাখা হয়েছিল, যেখানে বনকর্মীরা তার আলাদা করে যত্ন নিতেন। প্রতিদিন তাকে স্নান করানো হতো, খাবারে দেওয়া হতো দই। পশু চিকিৎসক এবং বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত তার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতেন। জানা গিয়েছে মধ্যপ্রদেশের পান্না টাইগার রিজার্ভে কোনো হস্তিনী প্রসব করলে সেই বাচ্চা হাতিটিকে লালন পালন করে বড় করে তুলত বৎসলা। তার এরকম স্নেহ বাৎসল্য দেখে পান্না টাইগার রিজার্ভের সকলেই তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত আর তাকে ভালোবেসে দাইমা বলে ডাকত। তার চলে যাওয়াতে শোকাহত টাইগার রিজার্ভের কর্মীরা। কি বলছেন বন দপ্তরের আধিকারিক, শুনবো। पन्ना टाइगर रिजर्व में वत्सला हथनी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हथनी थी और पूरे हाथियों के जो कैंप थे उसकी दल प्रभारी भी थी, क्योंकि हाथियों में जो सबसे बुजुर्ग मादा होती हैं वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। जब किसी भी हथनी की प्रसव या बच्चों के परवरिश का समय रहता था तो वत्सला ने ही सभी बच्चों की परवरिश किया है। कैसे उसकी मौत होगी? लंबे समय से बीमार चल रही थी। जी बिल्कुल, वत्सला का जो स्वास्थ्य था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष का आकलन किया जाता है और इस तरह से पाचन क्रिया में भी उसे कई तकलीफें थी। और আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।